Tanong ako sa'yo. Ano? Si Ripot o si Ripit nagsakay ng eroplano. Oh. Nalaglag si Ripot. Sinong natira? Repeat. Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Nahulog si Ripot. Kinsay nabilin? Repeat gani. Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Natagak si Ripot. Kinsay nabilin? Repeat gani. Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Nahulog si Ripot. Kinsay nabilin? Repeat ba? Repeat. Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Nahulog si Ripot. Kinsay nabilin? Repeat ba? Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Nahulog si Ripot. Kinsay nabilin? Repeat gani. Di kasabot. Si repeat. Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Nahulog si Ripot. Kinsay nabilin? Repeat! Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Nahulog si Ripot. Kinsay nabilin? Si repeat gani. Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Nahulog si Ripot. Kinsay nabilin? Si repeat. Si Ripot o si Ripit nagsakay og eroplano. Nahulog si Ripot. Kinsay nabilin? Si repeat. Bahala ka, oy. Sagutin mo muna tanong ko. Hoy, sagutin mo muna tanong ko. Bahala ka.